Kay maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Maayong buntag. Dalagon kay ang Ginoo no sa another opportunity that He has given us new extension sa atong matag sa kakinabuhi. Another day ngayang gihatag sa atua for us to worship Him, and another day to stand in our faith at mong barugan ang ato ang pagtuo. So as we start, I just want to read the book of Hebrews chapter 12, verse 2. It says, "Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog sa tanan mga naadiri as we worship God this morning. And let us i-center nato ang atong kasing-kasing ug huna-huna sa diha sa atong buhi nga Ginoo. So ito ingingon sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ayaw og panumbalinga ang imong katapad or kinsa man naa sa imong karon. Ang imuhang importante is your heart is unsa gigingon sa John 4:24 is God is spirit, and they that worship him must worship God in spirit and in truth. So dili ta kuan, ang atong pag-worship is audience of one. We have the audience of one. Dili ta mag-please ug maskin kinsa nga matawo. We have to please God because He is our only audience. Because He is our God. He is the author and the finisher of our faith. So as we start, let us sing "Be With You." Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas.
worship you, Father God. We long to worship you, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. May we worship, Lord God, in spirit and in truth, Amahan. Lord God, hinaot ang among mga pagsimba, among pagdayeg diha kanimo, dili lamang through pleasing other people, Lord God, but may it be centered alone sa imo, Amahan. Lord, we long to honor you, Father God, sa among kinabuhi, Amahan. Father, we are praying, Lord God, to love you with our hearts, our soul, our spirit, sa tibuok kami, Amahan, our emotions, our mind, our body. Lord, we give everything into you, Lord God, because that is what you deserve, Lord God. You are this God who deserve all of it, Father God. You deserve all of our worship and honor, Amahan. Deserve ni mo nga ibayaw na mga kamot, Father God, because you are the mighty God. You are the highest of the highest, the King of kings and the Lord of lords, Lord God. Gamay ra kayo ang among pagsimba, gamay ra kayo ning mga butang, Lord God, para sa imong compare sa imong pagkadako, Lord God, compare sa imong pagkamaayo. That's why, Lord, we long to worship you and honor you sa among kinabuhi, Father. And I long to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Father. Take us higher and deeper diha kanimo, Lord God. Lord, hinaot among kinabuhi, dili taphaw lamang, Amahan. Dili lamang taphaw ang among pagtuo, Lord God. Hinaot ma-manifest kini sa among kinabuhi, Father God. Hinaot ma-manifest si Jesus Christ sa among kinabuhi, Father God. Ma-manifest ang among gina-claim nga faith, Lord God. Ma-manifest sa among kinabuhi, Lord. We long to worship you. We long to honor you sa among kinabuhi, Father God. Dawata ang among kaugalingon. Dawata kami among lawas, Lord God. Ingon nga living sacrifice, Lord God. Buhi ug pleasing diha sa imong atubangan. Dili pleasing sa atubangan sa mga tao. Dili pleasing sa ilahang mga mata. But pleasing sa imong mata alone, Lord God. Lord, give us a heart, Lord God, a new heart, Lord God, that is centered only to you, Lord God. Dili centered sa program, dili centered sa mga tao, dili centered, Lord God, sa opinion, but centered in the truth and in your word, centered in Jesus alone. Father, sa pag-worship na mo karong kabutahon, may your presence be with us, Lord God. Enlighten our hearts and our mind, Lord God. May we take your word, dili gaan, Lord God. May we take your word nga bugat, Lord God. Hinaot kagaan na mo kabugaton ng imong pulong, Lord God. Dili lamang sa pagpaminaw, dili lamang, Lord God, para mag-gain, make knowledge, Lord God. But Lord, may it be, Amahan, nga tagaan na mo kinikabugaton, Lord God, ug tagaan na mo importansya, Lord God, that we may live sa imuhang mga pulong, that we may live sa imong truth, Lord God. Lord, here is our hearts, our lives, our voices. We lift it up to you, Lord God. We lift up our hands to you, Lord God, because as what you've said in Timothy 2:8, Lord God, you like it, Father God. Kay pataas na mga imong mga kamot sa mga balaan nga mga kamot sa imong mga anak, Lord God. Lord, accept our prayers, accept our praises, and glorifying your name. Dawata kini, Amahan. Cleanse us, Lord God, sa among pagkahugaw, sa among kasing-kasing, sa among huna-huna, sa among paghuna-huna
og dili maayo sa among isig katawo, Lord God. Tudluhi kami, Amahan, sa paghigugma, Amahan, sa mga tao, Lord God. Because as what you've said sa 1 John, Lord God, dili na mo maklaim that we love you if among gina-forsake, if among gina-hate among mga brothers, Lord God. Help us to love others, Lord God, as we love ourselves, Lord God. Ma-manifest imuhang gugma diha ka namo ug diha mawakita sa uban nga mga tao through our love sa uban nga tao, makita nila ang Kristo, ang Ginoo nga among ginasimba, Lord God. Lord, wala kami kahimuan ko sa among kaugalingon lamang, Lord God, but I will lift up everything to you, Lord God. We commit bisan pa sa among speaker karon, Lord God. Enlighten him, Father God. Give him wisdom, knowledge, Lord God. Give him boldness in utterance, Lord God. May he speak according to your will, Lord God. Dili sa iyang kaugalingon nga kahibalo, Lord God. Lord, wala kami kahimuan kung wala ikaw, busa will lift up our burdens, our concerns, ang kabugaton sa mga kasing-kasing, ang mga butang nga kapababag, among ginatugyan diha sa imong kamot, Lord God, because we know that you alone are in control of everything, Father God. We know that in you we are complete, and we know that if in you, Lord God, we are complete, Lord God, and anaa ang salvation sa imo. That's why, Lord, help us to cling to you, Lord God, and abide in you, Lord God. Lord, this day, Lord God, kani among buluhaton, we're not doing this to worship anyone, Lord God, but to worship, Lord. So, Lord, may you be glorified in everything that we do, Lord God. Ikaw mahimaya, Father God, because we are serving with the audience of one. Usa lamang ang audience nga among ginasimba, Lord God. It's you alone, Jesus Christ. Busang tanan among ginatugyan, ginapasalamatan o ginaampo. Dahil lamang sa among bugtong ug buhi nga manluluwas. Bugtong ug buhi nga manluluwas nga si Hesus Kristo. Amen. Dahang salamat sa pag-awit. Sa atong pagpadayon for the foundation sa atong message, makita sa Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Again, Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Word of God says in King James Version, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hinautan Diyos, panalangin sa mga pulong nga atong nabasa. And sa dili pa ang pagbahin-bahin sa mga pulong, ato na ibalik sa atong song leaders for the special song. From heaven, and all who are thirsty will thirst no more. I wonder if I can drink of this fountain, the least of 10,000. I come here at the waterfall. I stand in awe under the rock where mercy reigns. Here at the waterfall, beneath the cross, under the rock where mercy reigns.
here at the waterfall, beneath the cross, under the rock, where mercy reigns. Everything is where the river runs. I come alive, I come alive. Everything is where the river runs. I come alive, I come alive. Everything is where the river runs. I come alive, I come alive. Everything is where the river runs. I come alive. Mayong buntag. Good morning. Hirap di kayo power. Good morning. Salamat kayo sa mga kaigsunan nga niya sa ato ang simbahan karon sa pagpadayon sa ato nga pagpanimbahon. So we are still restricted for worship gathering of volume, no? So pipila ka nato ang ani adinhi og salamat kayo sa mga kabatanunan, mga young group, sa atong song leaders, o bisan pa sa mga mga nagdumala sa atong musical instruments. No? Salamat kayo mga young people sa inyong kadasig pagpagamit alang sa buluhaton sa pagdayeg sa paghimaya sa ato nga buhi nga Dios. Ang ato nga mensahe karon nga adlaw is a continuation or more elaboration of the message that I delivered last time, you know. So I'm still using the same verse. That verse in Romans chapter 12 verse 1 and 2 nga gibasa sa ato nga leader. Have you ever heard someone say something like this? When you say, I can't help it. And that is just how I am. That is how God made me. No? This way of thinking is very unfortunate, since it denies the transforming power of the Holy Spirit to change lives. Ug unya ang uban pagani musangpot pangadto sa pagbasol sa Dios tungod sa mga deficiencies sa iyang kinabuhi. No? God certainly accepts us just as we are. Kung unsa ta, no? Wala siya moingon ang Dios nga dawaton ko ikaw kung imo nang mapala. You just get rid of your sins first, then I will accept you. That is not. Ang Diyos magadawat kanimo sa bisan unsang klase
ang imong kahimtang sa pagkatao. And that's why nga bisan kadtong tao nga pinaka-chief of sinners, labing makasasala tungod sa grasya sa Dios, iyang gidawat. So, ang tinguha, no? Ang tinguha sa Dios human sa kaluwasan. His desire after salvation is to start changing us from the inside out. Mao na ang desire sa Dios. Mao kana is to transform us from the depths of our being. Gikan sa kinasuluran sa atong kinabuhi. So the emphasis should not be who we are, but it should be who we could be by the grace of God. Sa Proverbs 23 verse 7, ingon niya, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung unsa ang imong ginahuna-huna sa imong kaugalingon, mao kana ikaw. So, dako kaayog kahimuan diha sa imong hunahuna. Last time sa akong pag-message, we talk about the motivation to transform. No, the motivational aspect that made us to transform. No, yan mingon pud kita the goal of transformation. And we continue today sa maong mga pagpamahayan. No? God created us in His image. To some degree, kanang tulo, the triune God, no? Gihimo ang tao sama sa iyang dagway, no? Image. So doon ay tulo ka aspects sa kinabuhi sa tao, no? Ang tao doon na siya lawas, doon na siya kalag, ug doon ay espiritu. O kining tutulo diha sa ang Dios buot siyang mo-work out diha sa atong soul, sa atong spirit, no? Ang atong lawas, mao na siya ang physical nga atong makita. Ang atong kalag, that is that part which is called self-consciousness. It is relating to itself and the things around us, no? That is the soul. While the spirit is that part of us that is God conscious. It relates to our faith and our relationship to God. So mao kana siya. Og ang matag aspect ni anang bahin, na yan ang maong mga bahin, aduna siya mga functions ug ano na siya mga buluhaton o mga pagpanginahanglan. Og salamat kay sa Dios sa iyang plano. No? Plano alang sa matag usa kanato, pinaagi sa iyang kahibalo o pinaagi sa iyang handiwork. No? Kanang yun, workmanship. No? Handiwork. The intricacies of His handiwork. So God's plan for our spirit is regeneration. Rebirth. Pagpakatao, pag-usab. That is the plan of God in our spirit. And it is an instantaneous act of God that saves us from His grace the moment we believe. For by grace are ye saved through faith. No? Ang iyang plano alang sa usa ka magtuto ug sa usa ka sa lawas sa usa ka magtuto is to give us a glorified body, and that will be in the future. Sa diha nga kita pagalalinon na. So kining tulo ka bahin sa Biblia
in scripture, kining word mind, heart, and soul are often used interchangeably. Ano ba nga interchange ang paggamit, no? So His plan for our mind is to renew it. Ang plano sa Dios sa atong pangunauna, mao ang paghimo niyang pagkabag-o, pagkausab diha sa kabag-uhan, to make it completely new and thereby transforming our entire life. Living a sanctified life, when we say sanctified life, we live a holy and God-pleasing life, is based upon the renewing of this mind. And that is done through the Holy Spirit. Holy Spirit that is within us that produce that character. Unya, mausab ang iyang will, ang iyang value system, ang iyang mga desires sa iyang kasing-kasing. So ultimately, we see that His grace, God's grace, is seen not only in salvation. Dili lang kay diha sa kaluwasan ang grasya sa Dios ato nga makita, kundi sa matag aspects sa atong kinabuhi sa tanan nga panahon. His power within us, mao kana siya ang nag-assure sa usa ka tawo nga magtotoo nga magkinabuhi siya diha sa gitawag as sound, nga dunay sound mind. So the title of this message is A Sound Mind, Biblical Transformation. Sound mind and a biblical transformation. Mao na diha sa Romans 12:2 o diha usab sa Ephesians 4 verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. Spirit of your mind. We humans are a spiritual being in a physical body. Doon na tayo soul, ug unya doon na tayo Holy Spirit na sa atong kinabuhi. O kini, the Holy Spirit of God nag-instruct, nagatudlo kanato. Doon ay mga heavenly instructions. So mao kana siya ang makita nato sa atong verse, no? Romans 12:2. Kanang the word transform, no? Transform. Sa Griego gitawag na siyang metamorphosis. Meta means change and morph is form. So it means a change in form. Sa common practice, the word transformation is also describe the change of rather an attractive chrysalis, kanabitang larva or insect nga dili pa mahimong butterfly, gitawag siya chrysalis, no? And it transform into a beautiful butterfly. Mao kana siya ang katuyuan sa Dios. The Lord wants each of us to be transformed, and this is accomplished by having a renewed mind. Our mind has to be changed in such a way that the old nature, ang iyang daan nga pagkatao, kuyog sa iyang mga values, beliefs, and practices, is replaced by that which conforms to the mind of Christ. The mind of Christ. So, we are not genetically programmed to transform ourselves. Muna atong hinumduman. Wala ta kanang gipakatao nga kana bang genetic na ba nga mo transform ta sa atong kaugalingon. No. It is God
um, by the Holy Spirit that will do it, magabuhat diha kanato. No? Ang Dios dili siya nagahimo kanato nga automatic nga matransform ka. And He did not even force us to transform. Unang kabantay ta diha sa pagkasulat diha sa Romans 12. Unsay gingon? I beseech you therefore. Naghangyo ako, nangamuyo ako kaninyo. So it relates a choice, no? Doon na tayo choice nga atong pagasundon, doon na tayo option, no? But atong makita diha, no? Ang Dios magapamuhat pinaagi sa balaang espiritu if we allow and cooperate with Him in the process. So mao na one time do not naka-message ko dire, how do we cooperate with the Holy Spirit to transform us, no? So kung kita we will allow the Holy Spirit and we will cooperate with Him in the process, then there is a transformation that will happen. So, ang mga believer, gihangyo, no? Diha sa pagkabag-o. Muna ngayon, be ye transformed. No? Unsa ang paagi, mao ang pagbag-o diha sa kinabuhi, pinaagi sa imong mga hunahuna. Do sa Titus 3:5, no? Titus 3:5. Ingon diha, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing and regeneration of the Holy Ghost. Washing and regeneration of the Holy Ghost. The beauty of transformation is that we will find kanang gitawag sa Dios nga good, acceptable, or well-pleasing, perfect will to be exactly what we need in our life. His will in our life magaprobar kana sa atong mga kinabuhi. Ug dili lamang sa atong mga kinabuhi, sa atong isig ka tawo, society, even in the angels in heaven. Ephesians 3:10 talk about it, no? The will of God in His gracious provision for our mental and spiritual being. Di ba sa atong pagkinabuhi, we nakibugno kita sa mga espirituhanong, mga bahin, principalities and powers in the air. Sana, no? Sa katuyuan. So, ngano nga gikinahanglan man kini? Why it is needed? Usa ka good spiritual lesson nga gikasugyot or gikahatag. Spiritual lesson is afforded by a boy who observed sa chrysalis. Kana bang bata ba? Batang lalaki. Observe siya sa chrysalis, kanang larva, insect. Nga dito siya sa sulod sa cocoon. Unya nag-struggle siya. No? Struggle siya o dito mo may tanaw niya nga ngano man nga why God has allowed this to struggle by mga pamaagi ini in order to make it easy. So, sa pagtanaw sa maong bata, naluoy siya. So, siya yung gibuhat, kikuha niya yung pocket knife, kunya hinay-hinay niya ang giablihan ang cocoon aron ma-open. Then, yes, it did. Unya nakagawas ang katong chrysalis. Nahulog dito sa yuta. Unya lipay kay siya.
Lipay kayo ang maong bata because he has done a heroic deed. No? Apan sa diha nga iyang giobserbahan, nahulog dito ang chrysalis sa ground. Ug unya ni wiggle, ug unya nag-struggle siya, ug unya eventually namatay ra pud siya. So, nakita no, na-realize sa maong bata nga kadto di ang kukun nga iyang nakitaan nga usa ka hindrance, obstacle, usa di ay kadto ka life sustaining and allowed the chrysalis time to develop into a butterfly. The struggle was a necessary part of life, and his well-intended shortcuts only had detrimental effects. Ingon niya, abi niya, nindot na kayo ang iyang heroic nga nahimo. But unsa di ay, nisangko hinoon siya sa dakong gumunhap nga nahitabo sa maong chrysalis. For the butterfly to fly, it requires a metamorphosis, and that entail struggle and time. If we do not become changed from the inside out, if we don't morph, dili bata ma-transform, change in form, we will be tempted to find external methods to satisfy our needs, to feel that we are different from the outside of faith. No? If we do not allow ourselves to be transformed, then we will be settling for being informed. Kabantay ta? 2 Timothy 3:7. Nagahisgot niya na. We are ever learning, but we are not able to come to the knowledge of the truth. Oh, see? Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. And we are conformed to something other than Christ. The ultimate goal for transformation is to become like Christ, the image of Christ. Then hinining bahina ang mga Kristohanon must be careful into, not to fall into this gitawag kanig the clever schemes of the adversary. Kanang belief that by not conforming to the world, we are already obeying Romans 12:2. No? A person can be against everything the world offers, but that only makes him the person non-conformist. Dili lang siya mo conform, no? Non-conformist. Non-conformity is not transformation. Mao na siya ang scheme sa atong kaaway, no? Iyang i-inject sa atong nahuna nga since you are not you do not conform to the world, you are already obeying the Romans 12 command, no? So non-conformity can result in a person being cranky, kana ba mga irritable, belligerent, kana hostile, and isolationist, no? Kana burabag mag-inusara na lang. Murang ana ba, no? Isolationist. And that is not God's desire. Dili na mao ang tinguha sa Dios. Transformation is a personal matter between each of us and the Holy Spirit. Personal gyud. Dili kay kanang apil nako sa pamilya, so na. It is a personal matter, no? Between you,
between me, between us, and the Holy Spirit. As the Lord produces His mind in us, we are compelled from our heart nga dili gyud kita mo conform, mo pauyon sa kalibutan. So transformation produces the desire non-conformance. No? Ang tinguha nga dili mo conform, mauna siya mo produce sa transformation. Dili siya vice versa. No? Dili mag-una, ano? The degree we are conformed to Christ is the degree to which conformity to the world is averted. Kana ba ang mapakgang? Too often, no, sagaran diri sa Romans 12:1 and 2, ato na siyang mabantayan nga murabag naghatag ka na tog duha ka kuman. Duha ka kuman, no? Primero, not to conform to the world. Ikadua, to be transformed. Yeah? So, mo na ang instruction sa atong Ginoo, sa atong Dios. Ang mga legalist, mo na sila ilang gusto nga itudlo, no? Mga legalist ba? There are two items, no? For our obedience. So, unsa may lagi buhat, they come up a list of do's and don'ts. Daghan kayong do's o kanang list of don'ts. Mo man ang mga legalist, no? Kay kuan man, no? Mga balaod magyud na sila, mga commands, no? But idea lang yun. Under grace, we are in the dispensation of grace. Transformation creates a mind that has no interest in conformance to the world. Mao na siya ang kahimtang sa ato nga panahon karon. In practical terms, our earthly struggle is open fight. Kanunay ganyan siyang pakigbugno between the world and Christ for our mind's attention. And we want to make sure that transformation side is always winning the battle. Now, transformation is required before, salvation is required before transformation can begin. Say it again. Salvation is required before transformation can begin. There is no transformation in your life if you are not saved. So, salvation comes first. But transformation should commence immediately thereafter. Human ikaw maluwas, musugo dayon ang maong transformation. Adunay pagkabag-o. Any self-transformation attempts are useless. Mo attempts ka nga, kanabang mo transform ka sa imo lang kaugalingon. You do not surrender to God. Useless. Di dyan na mahimo. Mo nang maingon ta nga, ang uban maingon nga, di nagyug ko mo usab. Kausa na lang. Useless. Because you are doing it for yourself. No? Jesus, as we cannot save ourselves, no? We cannot transform ourselves, however, He will do it for us over time as we yield to Him. Sa diha nga kita mo surrender ngadto kaniya. Say pasabot ana is you humble yourself. Dili ka magpasigarbo sa imong kaugalingon. Nga tingala mingon ka nga I am highly educated. Daghan na kay kog mga degree, daghan na kayong mga title. I am excellent, no? May laki na kay ko. That is useless, no? When you come to God,
you must have to humble yourself. Transformation is not an instantaneous act of God like salvation. No? Ato na hinumduman. Ang kanang pagkabag-o, kabaguhan sa atong kinabuhi, dili siya instantaneous act of God sama sa salvation. Kaya sa salvation, the moment that you accept the Lord and believe, you are saved. Instant. But I am referring sa tinud-anay po ng faith. No? The basic professing lasad. No? Apan, ang transformation, dili siya instantaneous sa mas kaluwasan. But it is a lifelong process conducted by the Holy Spirit. Lifelong process. Maubitaw na nga sa atong pagkinabuhi, it is always required nga kita gayud dependent to God, to the Holy Spirit. It is the process of growing spiritually. Mao kana siyang proseso sa pagtubo diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Doon na siya, mao nang atong kinabuhi, doon ay mga ups and downs. No? Diha sa pagtubo sa grasya. Nga doon ay goal of continually being conformed to the mind of Christ. Continually. Padayon. Now, atong i-consider kani mga pipila ka mga lessons. Why we must each be morphed or be changed or be transformed, no? Adunay pipila din na lista, no? One is to overcome the defacing of God's image due to sin. Murabag na kuan ang dagway sa Dios tungod sa sala. Aron ma-overcome kini. Our mind is polluted from the fall. Nahugawan, nagyod ang atong mga panghunahuna tungod atong pagkahulog sa sala sa tao. And the world and our own choices, nagkinanglan kita unsa man, we need a mental detoxification. Mental detox. No? Mind renewal, reprogramming, and the mind of Christ that we need. We need a new mind to go along with our salvation. Nakinahanglan ta sa bag-ong pangunahuna, no? To go along with our salvation sa atong kaluwasan. Mao na nga sa atong pag-work out sa atong salvation. We practice, no? Atong ikinabuhi, and that is a continued process. We need a new value system, desires and goals. Value system, desires and goals. Philippians 2:13. Unsay gingon diha? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. It is God that worketh inside you. It is God that gives you that will. Nagahatag siya sa iyang kabubuton aron ikaw magapamuhat alang sa iyang kahimayaan unto His good pleasure. Renewal of our mind removes negative thinking, a prime source of mental and physical illness. Kada bang pag-renew sa atong hunahuna, no? Magkuha siya, magahawas niya ng mga negative thinking. Namaw ka na siya ang primary source of mental and physical illness. Kabantay ta? Sa kadaghanan sa balatian sakit sa tao is psychological. The moment nga mayon ka nga sakit naman jud, luya naman ko. Sakit masakit nagyug ka. Nga naman, it is psychological. Negative thinking, no? Another reason is to put off the old man. That sin-oriented, old sinful nature, self-centered, defensive behavior. Kana bang dili maka-admit nga nakasala, dali kayong masuko, no? Kana bang mura o not in the mood, kanuna. Ephesians 4,
22. Kukaso na, hawason ka na. No? Another reason is to put on the new man. Isulog ang bagong pagkatao. Colossians 3:10. Ephesians 4:24. No? To put off the new man which after God is created in righteousness, which is renewed in knowledge after the image of Him. At gyud kanunay nagapunting, no? Diha sa tugyan dependent ngadto sa Dios. Another reason is to remove the overwhelming burden of thinking our performance is the measure of our standing before the Lord. Kung maugani na atong basihanan, bugat gyud. Ano man? Performance nimo ba? Imong gipasan ang kabugat kay mao may imong gihimong sukdanan sa imong standing before the Lord. Mo na siya bag-uhon, no? Another reason is doon na tayo gitawag nga kana mental baggage. Sobrang mental baggage, no? Hidden in the deepest parts of our mind. Mga mental baggage, no? It holds us down, keeps us captive to the past, and we have to get rid of it. Mga mental baggage. No? More usa ka istorya, no? Sa usa ka babae. Usa ka babae nagtanaw siya dito sa circus ba. He saw a large and very powerful elephant dito sa circus, no? Nya kining maong elephant, it was restrained na siya by gialihan siya og kanang gagmay nga mga kadina, no? Nya nagtan-aw kining maong babae, tan-aw niya nga sa kadako, sa powerful sa elepante, sayo na jud kayo niyang putlon ba kadtong mga gagmay nga mga kadina kana kung iyang putlon. Pero every time nga moabot na gadto dito sa tumoy ang elephant, munong lang siya. Unya dili gani siya musuway pag putol. Dako ko kay ng elephant, no? Nya mingon ang trainer, the chain katubang mga kadinang gagmay, no, was the same one that used when the elephant was little. Katong gamay pa siya ba? Gamay pa ang elephant. Maura gyapon ang kadina, gamay nga kadina nga gigamit. Unya, niadtong panahon na gamay pa ang elephant, iyang gisulayan pag break ang maong kadina niya, di gud siya ka putol. Magamay pa man pod siya. So, na katunan ba? No? The elephant learned at that time that it could not break the chain. Mo to iyang nasud kanunay sa iyang hunahuna. O kanunay gud niyang mahinumduman nga bisan karon dako na kayo siya, mao gyapon ang nasulod sa iyang hunahuna. See? So mingon ang trainer, it is not the chain that holds the elephant captive, but his memories. Ang iyang memory. Sa iyang hunahuna ba? Pirmin niya minumduman nga, di lagi ni maputol. Pero pwede na yung putlon, tinagyan niyang dakuha. So, he remains captive. No? Subo lang palandungon. This is true for many of us. The memories hold us captive. That bad memories holds us captive. And we do not experience the freedom that is ours in Christ. Mga mental baggage. No? Doon ito yung mga sad, mga bad memories. Mo mag-hold ka nato. Unya, mauna siya nga dili kita maka-move on. No?
kay ang bad memories ni control. Precious memories are the fabric of our lives. But unpleasant memories unravel the fabric. Negative memories of the past, when this is ruminated about, kana bang atong hunahunaon kanunay over and over again, magaresulta kini siya in consummation of a person's emotional and physical. Mo nang negative thinking about the past, mo feed siya og hostility, bitterness, and sense of loss. Constant negative thinking is like a cancer of the soul and is a sure formula for actual mental illness. Wala diha, naaaragyo diha sa una-huna. No? That is why we are instructed in Philippians 3:13 to 14 to put it behind us. No? Leave it behind and look forward to the Lord. Tutok ngadto sa Dios aron ikaw moabot sa finish line. Christian lives, ang kinabuhing Kristohanon, the importance of living a Christian life is not the beginning, but it is the finishing. Yun sa nimo pagtapos. Tingali mayo kay ka sa sinugdanan, unya, mihinay ka, o problema na sa pagkakatapusan. Muna maingon ang uban, daghan maingon. Daghan ang naulahi nga nahimong nauna. No? Kaysa ni adtong mga nauna unya naulahi. So mo kana ang life na Kristohanong kinabuhi. Kung atong kanunay hunahunaon ang mga negative events of our past and do not allow the transformation diha sa atong mga hunahuna, then the past will continue to be our present and future. Mupadayon siya nga mao lang gihapon ang atong karon o ang atong umalabot. Our future in Christ can be different provided we allow Him to make the truth atong i-allow. To make the truth that in 2 Corinthians 5:17, all things are become new. And it is a part of our daily life. Ang tanang butang na bag-o na diha sa imong kinabuhi. When our minds are held captive, there is no joy. Kung mahigta na gani ang imong hunahuna niya ng mga bad memories, walay kalipay. Renewal of the mind allows the Lord to remove that which holds our minds captive and restore our joy. Ipasig-uli niya ang atong kalipay. Ang atong mga past, unsa man ang mga problema, addictions, kanang mga dautan, nga mga bahin, atong hawason, itugyan nato ngadto sa Dios ug dili ta magpabiling captive aron kita makabaton niya ng transformation. There is no joy while our mind is held captive to anything. We must to focus on Christ. Doon ay mga purpose. Purpose. Unsa may mga katuyuan gayud nining transformation. In this present dispensation, nagihatag ngadto kang Apostle Paul, the very nature of grace, no? Grace gave birth to a new revelation in regard to our Christian walk. Sab kanabang atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Mao bitan ang miingon si Apostol Pablo, be ye followers of me as I follow Christ. Giunsa ni Apostol Pablo pagsunod si Ginoong Kristo. Wala siya maingon nga musunod kita kag Ginoong Kristo sumala sa pagbuhat sa mga 12 apostoles.
No. Nga naman, dunay bag-ong revelation nga gihatag ngadto kang Apostol Pablo nga mao kana ang atong ikinabuhi. God has a purpose under grace for a whole new manner of life for a believer. Alang sa usa ka magtotoo. Nay pipila dinhi, no? Pipila ka purpose. One is adjustment of our life in the indwelling presence of the Holy Spirit. Adjustment of our life. Diha sa indwelling presence. No? Sa diha nga mahimo kang believer, ang Balang Espiritu mo puyo diha sa imong kinabuhi. No? Adjustment of our life. And maintaining an unbroken attitude of dependence of that Spirit. Continuing. No? Unbroken attitude. Always depending on that Spirit. The Lord could work no change in the heart or in the mind, nor can our attempts to keep rules. Kung ato na siyang gisubay, pinagi lang pagsunod unsay mga rules, mga balaod, it could not change. But it is the Spirit that only can change and do to us. So under grace, God purposes by the Spirit to first create the heavenly motives and desire. And then, by the same Spirit, to empower, tagantag empowerment of life through the Word unto the full realization of those desires. Mao bitaw na Philippians 2:13, no? I can do all things through Christ who strengthens me. It is dependent to God. Lain nga reason or adjustment, no? Ato diring makita nga ang grasya sa Dios is not a way of escaping obedience to God, but it is the only possible way in which true obedience can be secured. Ang tinud-anay gyud nga pagtuman ma-secure, no? Makatuman kita. Tunay ningon nga kana bang kung mupiga kuno ka og orange, if kana unsay mo gawas, orange juice. Di ba? Orange juice. Na kung gusto ka nga mugawas ang grape juice, no amount of faith or sincere prayer nga mahimo na siyang grape. Ano man. Kay ang tinudan na yan, orange naman yun na siya. Sumurog yun na mo gawas. No? The question is, what comes out of us when we are squeezed? Unsa may mo gawas sa atong kinabuhi, kanang squeeze na ta. No? Ang atong kinabuhi, sa dihang squeeze na tungod sa mga stress of life. Daghan kayo mga stress of life. No? Unsa bang kayo mo gawas? Di ba ka mo gawas ang imong mga cursing? Di ba mo gawas ka ng murag makapamalikas ka na? Mga addictive behavior, murag revenge, mga sorrow. Unsa ba? Kung kita squeeze na ang atong kinabuhi, no, kakristohanon, unsa bay mo gawas? No, diha jud mailhan kung unsa ang tinuod nga anaa sa sulod. As the Lord transforms our minds and renew it, His fruit is produced in our life and in our mind. Then that will come out, no? Kanang naa sa Galatians 5 verse 22 and 23, no? Sa diha nga ang usa ka Kristohanon nga na transform, na renewed, mogawas diha ang fruit nga ma-produce unsa man mo come out ang unsa man mo come out ang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ephesians 5:9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Kabantay ta?
The fruit, no? For the fruit of the Spirit is in all goodness. Tanang pagkamaayo, tanan nga pagkamatarong and righteousness o kamatuoran. Ephesians 5:9. So, how do we morph? How morphing works? Sama na kanang pag-transform ba? Yun sama na sa how does it work? No? Believers should embrace and clearly understand transformation. Kanang ato dyan na siya masabtan. No? One is it is not an instantaneous act of God. It is a process of God, a lifelong process. It is not a gift. It is not acquired all at one time or in complete form like a gift. No? Sama sa grasya nga gasa sa Dios. It is not like that. But it is the ongoing work of the Holy Spirit requiring cooperation and effort on our part. It needs a cooperation and effort. And sometimes, kung kita, doon na tayo mga bisyo, maampot ng Lord, kuhaan na ng bisyo sa akong kinabuhi. Tingali na gunit kag sigarilyo. Lord, kuhaan na ni. So, kuhaan na ni. Sige kag ampo, pero sige kag gunit pag-ayo, unsa o pagkakuha. You do not cooperate. No? So, you have to cooperate. Mga Lord, kuhaan na ng bisyo. Kuhaan na ng mga inom-inom. Kuhaan na ng mga luling hayaw. No? Nakalibutanon. Kunyagay mo pong gunitan pag-ayo, sama na pagkatangtang. No? You need to cooperate. No? It needs a cooperation. We do not get a renewed mind by just praying, asking, or believing. There are no shortcuts or quick and easy ways for becoming spiritually mature. So, muna siya, process, hinay-hinay. It results in fruit growing. Resulta siya pagbunga diha. Muna gihisgutan sa Galatians 5:22 o 23. Ang prutas mutubo siya slowly, dili siya kalit. Mukalit nagpamunga hinog. No. Naa siya hinay-hinay nga process, no? Cultivate nimo ang tanom, imong tubigan, imo siyang alagaan, i-pruning nimo ug imo siyang bubuan unya mutubo og siya mamunga. As the Holy Spirit works, He is primarily interested in the most important areas of our existence. Our spirit and the deeper parts of our soul. Kaning mga butang nga gitawag bitaw og things like personality, emotions are far from the core. It is not likely He will change our body, personality, or emotion as it is, He will change the core issues. Core issues, no? Kanang punting kita may tungod sa character. It changes the Holy Spirit. God changes our core issues and creates fruit in our life. So ang usa ka tawo nga anaa espiritu sa iyang kinabuhi, no? Doon na sa gitawag inner joy. Naa sa joy diya sa sulod. Although dili ni makita sa iyang itsura. Apa naa diha sa iyang sulod, no? Sometimes it murag di ma-display ang iyang happy face. Apa na ay inner joy. No? The transforming power are seen when a person's value system is changed from pro-choice to pro-life. When a person desires are changed over time. Sa diha nga kini, mausab o mabag-o diha sa iyang kinasuluran.
The Spirit is needed in transforming us because we are incapable to affect any change on our own. Dili jud ta. Mo na mo ingon ta nga, Lord, wa gyud ko'y mahimo kung wala ka. No? Wala ko karon kung wala ka maghatag sa kinabuhi. Our character is different than our personality. Our personality is our outward manifestation to the world around us. Mo na siya personalidad. Mo na no, makita nato. But our character looks inward. It fills our heart and joy. Naa sa sulod, it arranges our inner value system and our motivation. Character is the foundation upon which our personality acts. Muna siya pinakapundasyon diin ang atong personalidad mubuhat o mo pakita o mo padayag, mo manifest. Our character has some very basic needs, and these needs are generally established early in life and are based upon our first and pinakauna nga mga experiences. Kana bitang gikan patas sa gamay pa, ma-form diha ang atong karakter. Murag muna siya nga makinabuhi nato kay na-engrave na gyud na siya diha sa atong kinasuluran. Mao kana siya nga diha ang balang espiritu mo work out. We must depend upon the Lord to make us new from the inside out, to remove the grooves and erase the scars of the past. Mga mental baggage. Now, ang pagkinabuhi diha sa Kristohanong kinabuhi nga dunay kausaban is a lifelong journey. Lifelong journey of transformation is not necessarily easy, and it has frustrations. No? So mga mangandam ta sa journey. Kay life is a journey, no? Ang pagkinabuhi diha sa kabaguhan. So unsa man ang mga advice, yun diri accept thorns. Doon ay mga frustrations sa atong pagkinabuhi, ato kana siyang dawaton, no? Struggle is one means for growth if we want to mature. Usa siya kapaagi aron kita mutubo diha sa espirituhanong kinabuhi. Expect spiritual advancement. Di ka magpabilin nga diha ra kutob kami nga mature na kaayko dinhi ra kutob. No. Philippians 3:15 to 16. Let your level of spiritual advancement be your guide for further adjustment. Padayon gyud. Ano? Rejoice in the refiner's touch. Refiner's touch. No? Kanang hulmahon kita, sigihon kita forma aron mahimo gyud kita nga mo conform to the image of God. Dunay gitawag nga mga new light or truth demands change if you have to give up former ways, habits, or addictions. It needs nga imo gyud kining kabag-ohan. Stretch forward. Padayon ka. Philippians 3:1-14. Paul uses a race runner's analogy. No? Kanang runner bitaw, mudagan siya, dili siya dapat nga maglingi sa luyo. Kaya mulingi sa luyo, mao na makapahinder kaniya og muhinay og dili siya maka ang iyang kakusgon mapugnan. No? Stretch forward. Forgetting the past means to not let it dominate our present emotions and life. Just go on. No? So, unsa may outcome sa maong transformation? As the Lord leads, I desire to live with a personal, intimate relationship with the Lord. A life infused with a God-given purpose. Ang atong passion,
be to have a mind with the inclination and desires to believe and pursue Christ likeness with every aspect of our life. Transformation creates true empowerment. And power is produced from within. Diya sa kinasuluran, if you allow the Holy Spirit to work it out, cooperate it, providing us with the ability to perform what the Lord's desire in our lives. In closing, the first step in God's plan to make us whole is our salvation. Di ba? Pinakauna. Salvation provides the very deepest spiritual needs a person has. These are the spiritual blessings. Nadia sa Ephesians 1:4, up to chapter 2, verse 6. Although we get these blessings, the moment of salvations, sa dihang panahon kita pagalawason, it takes a lifelong work of the Holy Spirit to help us understand and appreciate them. Lifelong process, lifelong work of the Holy Spirit nga magatabang kanato aron ato masabtan ug atong ma-appreciate ang iyang mga buhat sa atong kinabuhi. This blessings helps erase insecurity and feelings of worthlessness and hopelessness. Ug iya nang pulihan ni anang comfort of assurance of Christ. Assurance diha kang Ginoong sa Kristo. The next step is making us whole. To make us whole is our transformation. We have access to divine empowerment to change the core issues of our life. So dili na taangay moingon nga I cannot help who I am. That is not true. Christian have the Holy Spirit within them. So the issue is not who you are, kundi who He is. Dili kay kinsa ka, kundi kinsa man ang Dios nga nagahatag kanimo og power kausaban. He determines you. He determines who you can be. Iyan na nang gitakda-daan. No? In all stages of our life, no matter what our age, walay sapayan kung unsa naman imong edad, pilay na imong pangidaron, the Lord has work to do. Ang Diyos aduna gyud siya pagabuhaton kanimo, and that issue is, are we willing to yield and cooperate to the Holy Spirit? Transformation is accomplished through the mind renewal. And as He renews our minds, the fruit of the Holy Spirit is produced in our life. God bless us. Daghang salamat sa Ginoo sa mga pulong ayang ipadayag kanato pinagi sa iyang alagad. Hinatang Dios magpanalangin ug magpatubo niadto sa atong matag sa kinabuhi. And sa atong pagtapos, akong ibalik sa atong mga song leaders. Then for closing prayer, akong gihangyo ang atong speaker. Then for offering di ay no sa atong mga kaigsunan nga na silang tagsa-tagsa ka panimalay. Na ang atong bank account o GCash no na sa atong ubos sa atong live stream. Palihog na lang og tanaw.
Alright, daghan kayong salamat sa mga pulong sa Ginoo, no? Dalaygon kayo ang mga pulong, grabe ka powerful. Romans 12:1-2, murag memorize na tayo nato na tanan. But the message itself, grabe kanindot, not confirming. As take away ato na message, no? Kanang dili ta, dili lang kay muyon ta nga okay na ta, kay wala ta nag-conform. Abi na okay na lang ta, so chill na lang ta. Kay wala man ta nag-conform sa world. But di ba, ang knowing what is good and not doing it, it's sin itself. Kabaw ka nga sakto, nyawa ni mo ginabuhat sayop gihapon na, sala gihapon na. So dili lang taman sa kay wala ta nag-conform, wala ta nagpakasala, dili lang taman diha. But unsa to? But also be transformed. Kinahanglan nga mo transform ta. Grow in grace. Ingon pa sa 2 Peter, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So dili nato dawaton ang grasya sa Ginoo in vain. Ingon sa 2 Corinthians 6:1, ye receive not the grace of God in vain. Unta dili masayang ang pagdawat nato sa grasya sa Ginoo, because carnality is not a step to Christianity. Ang pagka-carnal dili na step, dili na kani nga Christian carnal pa ni siya nga Christian, dili. Carnality is not a step to Christianity. Kung nagpadayon pa ta sa pagka-carnal, kung nagpadayon pa ta sa pagpakasala, tinuod bagyud ta nga nakaangkon sa kaluwasan. Tinuod bagyud nato nga naangkon si Jesus Christ, nga mao ang kaluwasan alone. Tinuod bagaha nga naangkon nato na siya. So there is no salvation if there is no transformation. Unsa gali ingon sa Ephesians 2:10? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So dili pinaagi sa atong kaugalingong binuhatan, kun dili pinaagi kay Kristo. Kung mo-claim ka nga luwas ka, ang kinabuhi nato questionable nga naman, dili proportionate, because ang good works gi-ordain na ni Jesus daan. Nga kung modawat ka ni Jesus, naa na ang good works, because muna ang gi-ordain ni Jesus before ordained that we should walk in them. So gi-ordain na niya daan. So kung muadto ka kay Jesus, kung mo-abide ka niya, then mo-walk jud ka diha sa kabubuton niya. So mo-manifest jud ang tinuod nga Kristo. Na ang transformation kung naa si Kristo gyud sa ato ang kinabuhi. So as atong closing song, I request everybody to please stand. So we are here now, we are worshiping our God, we are serving Him, nagasimba ta, and ginabuhat nato, nagapamuhat ta siyang buluhaton, and ang atong goal mangyud no is ang atong only hope is to see Him, is to be with Him forever mangyud. Dili wala ang atong hope, wala man diri sa kalibutan. Dili diri ang atong hope is eternity. Di ba nindot kayo naon-naon nga makiguban ta sa atong buhi nga Ginoo sa walay katapusan. Let us sing endless praise. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings, Jesus, Majesty.
who have heard, well done, proclaiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. Oh, what can we give you but endless praise? When heavens roar as we shout, your name is Jesus, 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 you are Lord. Jesus, King of kings, Jesus, majesty, Jesus, King of kings, Jesus, majesty. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. Singing, worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. Singing, worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever. Yes, Jesus, King of kings, Jesus, majesty, Jesus, King of kings, Jesus, majesty. Worthy, 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 Lord. Worthy, 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 Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, holy, holy is the Lamb, righteous, righteous is the Lamb, Jesus, Jesus is the Lamb. Labing balaan ug dalaygon nga Dios, ikaw ang nagbuhat sa tibuok kabuhatan, mga butang nga dili makita ug makita, mga butang nga dili matungkad sa tawhanon nga pagkanuna. Nagadaing ug nagayukmo kami kanimo.
salamat sa imong mensahe. Nga ikaw, adunay mayong plano sa matag usa ka magtuto, sa matag usa ka tao nga midawat kanimo. Salamat o Dios nining adlaw nga kami o Dios nakahimo nining pagsimba. Among mga pag-ampo Dios, mga kaigsuonan namo nga naa sa mga panimalay. Tingali ang uban aduna sila mga balatian. Among gidala o Dios diha sa imo tiilan. Among gisandig diha kanimo. Salamat o Dios sa imong kamatuoran nga pinaagi sa ministry of the Holy Spirit. Tabangi kami o Dios nga kami mutugyan kanunay ug magadepende kanunay sa balang espiritu nga mo work out diha sa kinasuluran sa among kinabuhi. Aron o Dios kanunay sa among pagkinabuhi makita o Dios ang mga bunga sa balaan nga espiritu. Lord, tagay kami sa kasing-kasing nga mapaubsanon kinabuhi nga kanunay nagatugyan o nagatutok ka Ginoong Jesucristo. Lord, nagampo kami bisan pa sa mga pagpanginahanglan sa among mga kaigsuunan, espiritual man o material, mga butang. Tagbua o Dios, o tagay kami niya ng kadasi sa gihapon sa pagpadayo, sa pagkinabuhi, nga dunay panghunahuna sa mga butang nga tuwa sa itaas. Diyan ikaw nagaandam niya ng mga espirituhanong mga panalangin nga imo nang andam daan alang kanamo. Lord, among ipasalamatan nga ikaw mao ang nagabungkos. Ikaw mao ang nagalihok sa matag usa sa among kinabuhi. Amo kining itukyan. Kami nagapasalamat. Ug ikaw ligon bisan pa sa kaigsuonan namo ana sa mga espirituhanon nga mga kaluya. Padayon o Dios sa pagbungkos, padayon o Dios sa ligon ka namo. Pinagi sa imong pulong o pinagi sa palang espiritu. Dalaygon ka o Dios. Bulag-bulaga kami karon uban sa imong grasya. Ang gugma samahan, grasya nga naka Ginoong Jesucristo. Uban sa pagpakig-ambit sa balaan nga espiritu, magauban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. Ayong udto sa tanan. Sunday. Yes, have a God blessed bless. Sunday, everyone. Okay, so our speaker for next Sunday would be Brother Kirk. And for our midweek, our midweek devotional speaker would be Brother Earl Manalo. And our leader would be Janet. Okay, so that would be all for today. Thank you so much and God bless. God bless everyone. Bye.